অসাধারণ। আসলে পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর পৃথিবী। এখানে আসলে বোঝা যাবে আসলে পৃথিবী কত সুন্দর। পাহাড়ের বুক চিরে এখানে মানুষ বসবাস করে। পাহাড় থেকে পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। এই যে রাস্তার পাশ দিয়েই স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর ভূস্বর্গ বলা হয়। অনেক সুন্দর, অনেক। আর দেবো দেবো তোমার হোয়াটসঅ্যাপ। দেখা দেখা খুলবা না তাহলে পেহেলগাম পেহেলগাম পেহেলগাম। পাহাড় দেখাও। একটু আগে আপু দাঁড়াও উপরে গ্রুপে একটা ভিডিও ছেড়ে দিচ্ছে, আপু যে পাহাড়ি ঝর্ণার ভিডিও করেছে। ভিডিওতে আছি এখনো মানে। হ্যালো हेलो पूरे पहाड़ लामिया देखिए पहलगाम तैयार हुआ था। पहाड़ घेरे हुए আর আমি এসে ইব্রাহিম 7 बजे तक वो मेडिटेशन तैयार हजार रोज এত সুন্দর हजार लोग में मन खाने पाओ পানি সেই বরফ গলা পানি আমার গিজনাস এর পরে মত দাম চলো না আমার গিজনাস এর মত পা হ্যাঁ আদের রুকে দা চলে বিচার খান জেন তো পাগে वो चलो किधर आएगा इंसान मान के मोस्ट हम के ना तो वो वापसी अच्छा टाइम काम है तो चोरनी ताज पहलगाम में वापस मेरे ना रटा नहीं इधर आता इसका जल्दी जल्दी में इंदासन गोरेन पर नाच दिन दोबारी में 5 बजे वापस 5 बजे का सब खानबल क्रॉस कर ये 5 बजे राय खानबल को पश्चिम मार्ग पता कर रोको पुंजे मतलब कन पार सा खाना खाना के शाम तक तक 3 4 5 बजे अगर बस जापना बिल्डर में रुकून वहाँ पर तोर मच पत्र काम बाकी तोर माजी से वसो